Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Asep Maulana selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabiyah. Perkenalkan, nama saya Salsabila Izzazakiyah, NIM 211101020019, akan mempresentasikan hasil terjemahan video Arabiyah yang berjudul Fadlus Shalah ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لقد بعث الله تعالى أنبياءه وجعلهم رسلا بينه وبين خلقه وأمر الله تعالى خلقه أن يعزروا أنبياءه وينصروهم وأن يوقروهم ويحترموهم ولقد بدأ الله تعالى بنفسه فصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه ثم ثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فكيف تكون الصلاة عليه الصلاة والسلام وما هي مواضعها وما فضلها وما الأحاديث الواردة في ذلك. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dan sesungguhnya Allah mengutus para nabi dan menjadikan mereka rasul di antaranya dan di antara makhluk. Dan Allah memerintahkan kepada yang dijadikannya untuk menolong dan menghormati mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dari dirinya sendiri dengan melimpahkan sholawat kepada nabinya. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Lalu dia menemani para malaikatnya memujinya dalam kesucian. Kemudian yang ketiga, dengan mereka, wahai orang-orang yang beriman dari jin dan manusia, lalu bagaimanakah nikmat yang dilimpahkan kepadanya? Sholawat dan salam dilimpahkan padanya, apa saja letaknya, apa saja keutamaannya, dan apa saja hadis yang terkandung di dalamnya. قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي صلاة أصليها يعني إن لي ذكرا ودعاء أدعو به فكم أجعل لك يا رسول الله من صلاتي كم أجعل من تسبيحي وتهليلي صلاة عليك يا رسول الله قال ما شئت قال أجعل لك الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل لك النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل لك الثلثين من صلاتي قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال يا رسول الله فأجعل لك صلاتي كلها. Ubay bin Ka'ab berkata kepada Nabi, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Ya Rasulullah, aku ada sholat yang harus aku laksanakan. Artinya aku punya zikir dan doa yang harus kubaca. Maka berapa banyak yang bisa aku persiapkan untukmu? Atau aku bertanya kepada Allah dari doa-doanya, berapa banyak keagungan dan keagungan yang aku jadikan sebagai nikmat atasmu, wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, apapun yang kamu inginkan. Dia berkata, aku akan memberimu seperempat. Dia berkata, apapun yang kamu inginkan dan kamu menyembahnya itu lebih baik. Dan kamu menambahnya itu lebih baik. Dia berkata, apapun yang kamu inginkan dan jika kamu menambahnya itu lebih baik. Dia berkata, datanglah. Mungkin 2/3 dari doaku adalah milikmu. Dia berkata, apapun yang kamu inginkan dan jika kamu menambahkan lebih banyak itu lebih baik. Dia berkata, wahai Rasulullah, maka aku akan menjadikannya milikmu semua doaku. فقال عليه الصلاة والسلام إذا تكفى همك ويغفر ذنبك يعني كلما أكثرت الصلاة والسلام علي يا أبي فرج الله تعالى عنك همك إن أصابك هم بسبب مالك أو صحتك أو ولدك أو حياتك فإن كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
تذهب هذا الهم من قلبك. وإن كثرت ذنوبك وتفريطك فإن كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام تحط هذه الخطايا. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka terkabullah kekhawatiranmu dan diampuni dosamu. Artinya, semakin banyak berkah dan sholawat yang dilimpahkan kepadaku, maka semakin diiringkan Allah Subhanahu Wa Taala kekhawatiranmu. Jika tetap menangislah karena khawatir karena uangmu, kesehatanmu, anakmu, atau nyawamu. Jika banyak doanya untukku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hilangkanlah kekhawatiran ini meskipun banyak dosa dan kelalaian. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. وقال لما سئل من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة قال أكثركم علي صلاة. فكلما صلى المرء على النبي عليه الصلاة والسلام رفعه الله تعالى بهذا درجات. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا على الصراط يرعد كما ترعد سعفة النخل. قال فجاءته كثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم فثبتت قدمه على الصراط. فكثرة الصلاة عليه الصلاة والسلام تدل على محبة العبد لنبيه وعلى قربه من اتباع سنته. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan bahwa orang-orang terdekatnya di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak mendoakannya. Beliau bersabda ketika ditanya, siapa yang paling dekat denganmu di hari kiamat, hari kebangkitan? Dia berkata, akulah yang paling banyak melimpahkan sholawat kepadaku dan Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan yang Maha Esa mengangkatnya beberapa derajat. Sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan bahwa dia melihat seorang pria di jalan bergemuruh seperti pohon palem yang bergemuruh. Saya melihat doanya atas Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, dan langkah kakinya kokoh di atasku jalan yang dilaluinya, dan banyak keberkahan di atasnya. Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada nabinya dan kedekatannya dan mengikuti sunnahnya. وتتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع من ذلك أيها المسلمون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأذان. قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وفي رواية فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المرء إذا قال اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام معناها اللهم أثن على نبيك في الملأ الأعلى. Keberkahan atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan di tempat-tempat seperti itu. Wahai umat Islam, semoga selawat Allah atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga selawat dan salam Allah besertanya. Setelah selesai sholat, kemudian dia bersabda, selawat dan salam kepadanya. Jika kamu mendengarnya muadzin, maka ucapkanlah apa yang diucapkannya. Lalu doakanlah aku agar doamu sampai kepadaku. Doa dan adalah berkah dari seorang ketika dia berkata, ya Tuhan, berkati Muhammad atas dia doa dan kedamaian. Artinya, ya Allah, pujilah nabimu dengan kedudukan yang paling tinggi. وإذا صلى الله على العبد أثنى الله عليك. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. إن صليت على نبيك صلى الله عليك بمعنى أثنى عليك عند الملائكة عند جبريل وميكائيل وغيرهم. ويتأكد الصلاة عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد. فإن المرء إذا دخل المسجد قال اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك. وتتأكد الصلاة والسلام عليه في الصباح والمساء. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 وجبت له شفاعة يوم القيامة.
Dan ketika Allah memberkahi seorang hamba, maka Allah memujimu. Barang siapa mendoakan satu keberkahan kepadaku, maka Allah memberkatinya 10 kali lipat. Jika kamu mendoakan nabimu, semoga doa Allah tercurah kepadamu. Artinya dia memujimu di hadapan para malaikat Jibril, Mikail, dan lainnya. Dan yang penting mendoakannya, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian dan salam ketika memasuki masjid. Ketika seorang memasuki masjid, dia berkata, "Ya Tuhan, berkahilah Muhammad. Ya Muhammad, bukakan pintu rahmat-Mu untukku." Dan ketika dia keluar, "Ya Tuhan, berkahilah Muhammad. Ya Tuhan, bukakan pintu rahmat-Mu untukku dan semoga berkah dan damai sejahtera dilimpahkan padanya di pagi hari dan pada sore harinya." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mendoakanku pada waktu 10 pagi dan ketika petang 10, maka syafaatku terjamin baginya di hari kebangkitan." وتتأكد الصلاة عليه عندما يذكر البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فإذا ذكر عليه الصلاة والسلام فمن علامة كرمك وجودك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ومن مواضع الصلاة عليه أنك إذا قرأت القرآن وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصل عليه، فإذا قرأت قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Dan untuknya diutamakan ketika orang yang kikir menyebut orang yang aku sebutkan di hadapannya dan tidak mendoakannya. Maka jika sholawat dan salam atasnya disebutkan, maka itu tanda kemurahan hatimu jika kamu mendoakannya. Dan berilah dia ketenangan, dan salah satu tempat mendoakannya adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian muncullah penyebutan Nabi Muhammad SAW. Semoga Tuhan memberkahinya dan memberi kedamaian, maka doakanlah dia. Maka ketika kamu membaca firman Allah, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai pemberi petunjuk, kabar baik, dan pemberi peringatan. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فصل عليه. إن كنت تتلو القرآن خارج الصلاة فوقف قراءتك وصل عليه، قل اللهم صل وسلم على رسول الله. وإن كنت في صلاة نافلة وقرأت هذه الآية فأوقف قراءتك وصل عليه. أما إن كنت في فريضة أو تستمع إليها من الإمام فقلها في داخل نفسك، لكن لا تفوت أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تصلي عليه. ومواضع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كثيرة. Dan serupa dengan itu di antara ayat-ayat yang Rasulullah SAW menyebutkan dan mendoakannya, jika kamu membaca Al-Quran di luar sholat, hentikanlah bacaanmu dan doakanlah dia, ya Tuhan. Berkah dan damai sejahtera atas Rasulullah. Dan jika Anda sedang sholat sunnah dan membaca ayat ini, berhentilah membacanya dan mendoakannya. Apakah Anda sedang sholat wajib atau mendengarkannya dari imam? Ucapkanlah dalam hati, tetapi jangan lewatkan penyebutan Nabi. Semoga Tuhan memberkahinya dan memberinya kedamaian. Maka jangan berdoa untuknya di tempat sholat Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Tuhan memberkahi dia dan memberinya banyak keselamatan. ولقد سأله الصحابة قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ نقول السلام عليكم عند السلام عليك، لكن كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Para sahabat bertanya kepadanya, maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah belajar bagaimana cara menyapamu. Lalu bagaimana kami mendoakanmu? Kami mengucapkan salam sejahtera ketika salam sejahtera menyertaimu. Namun, bagaimana cara kami mendoakanmu?" Mereka berkata, "Ya Tuhan, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim." ولو اختصرها المرء وقال اللهم صل وسلم على رسول الله
فهو جائز، اللهم صل على محمد فهو جائز، لكن الصلاة الإبراهيمية أكمل وأولى. وأخيرا من مواضع الصلاة عليه الصلاة والسلام عند الدعاء، فإن من أسباب إجابة الدعاء أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ثم لم يصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام له: عجلت أيها المصلي، استعجلت في صلاتك. المصلي أي أيها الداعي، استعجلت. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام: jika ada yang merangkumnya dan berkata, "Ya Tuhan, berkahilah dan sholawat kepada Rasulullah," maka hal itu boleh tempat sholat baginya, semoga damai dan berkah Allah besertanya. Adalah saat sholat, salah satu alasan terkabulnya doa adalah karena Anda mengirimkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberkahi dia dan memberinya kedamaian. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Mendengar seseorang berdoa dan kemudian dia tidak melakukan doakanlah Nabi kita. Semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian. Semoga doa dan kedamaian Tuhan menyertainya. Dia berkata, semoga doa dan kedamaian Tuhan besertanya. Engkau bersegeralah wahai yang sholat. Engkau bersegera dalam sholatmu. Engkau telah bersegera wahai yang sholat. أن المرء إذا دعا ينبغي أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، صلي عليه إما في أول دعائه أو في آخر دعائه، حتى يكون هذا الدعاء أقرب للإجابة عند الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يريدنا حوضه، وأن يجعلنا من أتباعه. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتقبل التوبة، وتغفر الذنب العظيم، وتستر العيب الجسيم. سبحانك ربنا وبحمدك. Ketika seseorang berdoa, maka wajiblah sholawat kepada Nabi kita. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Tuhan yang Maha Esa menjawab kami. Kami memohon kepada Tuhan yang Maha Esa untuk mengumpulkan kami bersama Nabi kami. Semoga Tuhan memberkahi dia dan memberinya kedamaian. Dan semoga dia memberi kita syafaatnya, dan semoga dia menginginkan kebaikan kita, dan semoga kita termasuk di antara para pengikutnya. Ucapkan apa yang Anda dengar dan mohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, aku dan kamu dari segala dosa. Maka mohonlah ampun kepadanya dan bertaubat kepadanya. Engkau Maha Penyayang, Engkau ditaati, dan Engkau bersyukur, dan Engkau mengikuti doa dan sholawat yang murni kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Tuhan memberkahinya dan memberinya kedamaian, dan Engkau menutupi cacat yang serius. Maha suci Engkau Tuhan kami dan dengan pujian-Mu.